साधन करना चाहिए रे मनुआ, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। देखুন ভজন ছাড়া সাধন ছাড়া তো ভগবানকে পাওয়া যায় না। বিখ্যাত ভজন সাধিকা রাজস্থানের রানী মীরাবাইয়ের লেখা একটি বিখ্যাত ভজন, বললেন সাধন করনা চাহিয়ে রে মনুয়া, भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, करना चाहिए रे बलुआ, भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए रे बलुआ, भजन करना चाहिए। तीन भक्त से हरि मिल बहुत मिल जाए, तीन भक्त से हरि मिले तो बहुत मिल जाए औजार। तृण भक्त से हरि मिले तो শুধু আচরণ করলেই হবে না, সাধন ভজন চাই। বলে ঘাস খেলে নাকি ভগবানকে পাওয়া যায়, তৃণ খেলে। বলে তাহলে ছাগলগুলো তো ঘাস ছাড়া আর কিছু খায় না, তারা তাহলে পেত তৃণ ভक्त से हरि मिले तो बहुत मिल जाए औजार। तीन भक्त से हरि मिले तो बहुत मिल जाए औजार। स्त्री छोड़ के हरि मिले तो बहुत मिल जाए खोजा। अगर स्त्री छोड़ के हरि मिले तो बहुत मिल जाए खोजा। মানে স্ত্রী সঙ্গ না করলে নাকি হরি পাওয়া যায়। মানে তাই যদি হবে তাহলে জগতে নপুংসক ব্যক্তি যারা, তারা তো স্ত্রী সঙ্গ করতে পারে না, তারা তাহলে হরি পেত। হরি বল। छोड़ के हरि मिले तो बहुत मिल जाए खोजा। अगर स्त्री छोड़ के हरि मिले तो बहुत मिल जाए खोजा। साधन करना चाहिए रे मनुआ, भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए रे मनुआ, भजन करना चाहिए, करना चाहिए रे मनुआ, भजन करना चाहिए। পাশাপাশি আবার বলা হলো ওই যে फल मूल खा के हरि मिले बहुत बदर बदरा। फल मूल खा के हरि मिले तो बहुत बदर बदरा। নাকি ফল খেলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তাই যদি পাওয়া যাবে তাহলে বাঁদর হনুমানগুলোর তো কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে ফলমূলি খায়, ওরা তাহলে ভগবানকে পেত। আবার বললেন ওই যে तुलसी पूजने से हरि मिले तो मैं पूजो तुलसी झाड़। तुलसी पूजने से हरि मिले तो मैं पूजी तुलसी झाड़। তুলসী পূজা করলে যদি ভগবানকে পাওয়া যাবে তাহলে একটা তুলসী গাছ কেন, আমি হাজার হাজার তুলসী গাছ পুজো করব। হরি আমায় দেখা দিক তো, হরিব। পাশাপাশি আবার বলা হলো দুগ্ধ পিনে से हरि मिले तो बहुत वत्स वाला। दुग्ध पीने से हरि मिले तो बहुत वत्स वाला। নাকি দুধ খেলে ভগবানকে পাওয়া যাবে, তাহলে গরুর বাছুররা ভুল করলো, ওরা তো মায়ের দুধ ছাড়া আর কিছু খায় না, ওরা পেত। তাহলে ভগবানকে পেতে গেলে কি করতে হবে? ওই যে মীরা কাহে बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला। बिना प्रेम से लागी वीरे नंद लाला, नंद लाला। साधन करना चाहिए रे मनुआ, भजन करना चाहिए, साधन भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए रे मनुआ, साधन करना चाहिए रे मनुआ, साधन करना चाहिए रे मनुआ, भजन करना चाहिए।